हांगासर? आम्ही आयिल्ले म्हाज्या मतदारसंघात सावर्डे मतदारसंघात मिराबाग गांवचो जो विशय आसा सामको सिरियस जाल्लो आसा. 22 दीस जाले मिराबाग गांवचे लोक आंदोलनात बसल्या. अजूनय ते कोण कोणाची वासपूस करना. आमी विजय सरा कडेन मागणी मांडपाक गेल्ले. आमचो विशय जो आसा एसेंब्लीक मांडचो आनी विजय सरान सांगलां आपूण हो पयलेच दिसाक एसेंब्लीक मांडटलो. पण विजयाच्या फुड्यान बीजेपी फुड्यान गेला न्हू तूं बीजेपीचो मातसो लागता हांव आमी हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. हांवें फाटले इलेक्शन कॉन्टेस्ट केला ते इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट केला. बीजेपीचे आनी म्हाजे कांय सूर सुद्दां ना. आनी आमकां न्याय दिवपा खातीर मेळपा खातीर म्हणजे मिराबागच्या गांवच्या लोकांक जो अन्याय जाल्लो आसा, WRDन जो बंधारो लोकांक नाका, लोकांक विचारनासतना थंय हाडलेलो आसा, तो न्याय मेळपा खातीर आमी मागणी विजय बाबा कडेन मांडली. मिस्टर भास्कर, तुम्ही दिसना की जेन्ना पळय तेंचें एजिटेशन जाता तेन्ना तुमी फोरफ्रंटान कित्याक दिसना? हांव आसा गांवांकच आसता. ना पूण आमी आतां इतले दीस आमी वयताले थिंगा तुमी दिसना, ताका लागून म्हणटा. म्हणजे आतां अकस्मात येयले आनी हांव तुमी वयचे गांवांकच पडटा. आसता. ना तुमकां दिसना बीजेपी रिजॉल्व करूंक शकता म्हणून इशू इतले केल्या आज 22 दीस कंप्लीट जाता. आमचो आपो गांवकर आसा, उपेंद्र आसा, 22 दीस कंप्लीट जाता. बीजेपीक हें दिश्टी पडना, सरकाराक दिश्टी पडना म्हणून आज आमी हांगा पावल्ले आसा. आनी विजय सर थंय विजीट दिवन गेला. आनी विजय सर आमचे मतदारसंघा लागींच्या लोकां कडेन टच आसा. जायते विशय विजय सरान फुडें व्हेल्ले आसा आमच्या मतदारसंघात. मंत्री तूं विजय सर तुमकां दिसता तुवें विशय समज तर काडलो एसेंब्लीन कितें फरक जातलो हय, गव्हर्मेंटाक? डेफिनेटली. म्हणजे जे एसेंब्ली जी आसा ही गोंयाक न्याय दिवपाक आनी विजय सर जे एसेंब्लीक मुद्दे मांडटले आज पर्यंत न्याय मेळिल्लो आहा आनी डेफिनेटली आमकां न्याय मेळटलो. तुम्ही आले तेन्ना तुम्ही न्याय दिला सगळ्याक. आमी 5 वर्सां काम करता आसतना डेफिनेटली जे गांवांक कितें करपा जाय तें हांवें केल्लें आसा आनी गांवांक जो न्याय दिवपा आसा तो हांवें दिल्लो आसा. आमदार आज सक्षम ना दिसता ना 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 तें कितें पडूनच गेलो ना. आयज तो सभापती गोंय राज्याचो एसेंब्लीचो आनी तेणी एक दीस सुद्दां थंय तोंड दाखयलें ना आनी ताका पडूनच गेलो ना. लोक गेल्ले म्हणटा न्हू थिंगा. ना लोक तेजे कडेन आमदारा कडेन गेले ना. आमदाराक लोकांनी आपयलो. मिराबाग गांवच्या लोकांनी आमदाराक आपयलो, बाबा तूं यो, तूं आमचो लोकप्रतिनिधी, हो विशय जो आसा बेगींतल्या बेगीन सोड. पूण त्या आमदारान केन्नाय थंय येवपाचें धाडस केलें ना. म्हणजे गोवा फोडान जॉयन जावपाचें हय, डेफिनेटली फुडें विजय सराक म्हाजें काम खबर आसतलें जाल्यार म्हाका त्या डेफिनेटली प्रवेश दितले. कोळशाक मरे आतां वास येवपाक लागलो. ना ना ओगे तुमकां म्हणटा तें नवें कितें काय नवें सांगता. सगळे जाण आशिल्ले कोळशाक एअर पोल्युशनान मनीस मरता. वास्को तालुक्यांतले लोक पुलमांव फ्राक जावन कोविडाच्या टायमार चड लोक मेले. हें फॅक्ट आहा. दीस इज म्हळ्यार अ रिकॉर्ड. आतां ताचे फुडें कोळशाक घाण मारूंक लागल्या. हें म्हाकाय खबर नाशिल्लें. ही घाण इतली जाल्या की बीजेपीचो आमदार पसून जागो जाला आनी कळ्ळें मरे. तो आतां म्हणटा खंय तें एअर पोल्युशन वास म्हणटा तो कितें तो कसलो पोल्युशन तें आय एक्चुली हॅव टू स्टडी दीस. बट फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज न्यू इश्यूज आर कमींग. बाब पोळगीन सांगिल्लें आहा आनी ताची स्टडी आहा. AQI वास्कोचो दिल्ली कडेन पावला म्हळ्यार दिल्लीक आमी टक्कर दिता जाता. वास्को इन वॉट नॉट इन एनीथींग गूड, नॉट इन स्मार्ट सिटी बट इन पोल्युशन. आमी वन ऑफ द मोस्ट पोल्युटेड पोर्ट टाउन्स इन द कंट्री हें जावपाक आमी पाविल्ले आहा. हें जावचें न्ही म्हणून अशें खूब नवे नवे इश्यू आसा. हांव स्पेसिफिकली कोळशाचो इश्यू इतल्या खातीर सांगता कित्याक खंयचोय पक्ष जो फुडलो गव्हर्मेंट करता तांचे म्हळ्यार खरें जर कर्तव्य जाता फॉर द हेल्थ ऑफ गोंयकार्स इज टू गेट रीड ऑफ कोल. ट्युरिजम वाडचो. वास्कोकारांनी म्हाका सांगिल्लें आहा काजिनो पसून घालप हाडून पूण कोळसो नाका. एक्टिविस्ट जे एक्टिविस्ट आहा ते म्हणटात काजिनो पसून हाडून थंय घालप कोळसो नाका. आनी एक विशय आमला पयर बापू आसगांवकारान एक स्टेटमेंट केला. लोक आमकां पॉलिटिशनाक कितें म्हणून वगळटा, चोर म्हणून म्हणटा ते. लोक पळय तांकां पॉलिटिशनाक चोर म्हणून वगळटा. हें कितें काय म्हणलें आतां तुका कांय बी उरला दिले ना. इट इज a statement which is very very emotional.
एक बाबू आजगांवकार खूब चोर न्ही, पूण तो म्हणटा की आपल्याक चोर आनी आपले असल्या राजकारण्यांक चोर म्हणटात. सो एक कितले डिसइल्युशनमेंट विथ द पॉलिटिकल क्लास जालां हें तो तुका एक्सप्रेस करूंक सोदता. तुवें तें पॉयंटेड ताजे उतराक धरलें. तो बेजिकली सांगूंक सोदता की पॉलिटिकल क्लास जी गोंयांत आहा तांचेर इतले तांचे बारा बिरेस्तार जाल्ले आहा इमेजीचे, तांची प्रतिमा इतली पेड्ड्यार जाल्ली आहा की तांकां चोर म्हणून वळखूंक लागिल्ले आहा. सो ही दीस इज द बँक्रप्सी ऑफ अवर पॉलिटिक्स ऑफ गोवा. दॅट इज वॉट ही इज एक्सप्रेसिंग. ही ओनली सेड इट इन डिफरंट वे एंड यू कॉट हिम ऑन अ डिफरंट वे. मिस्टर सरदेसाय, आता तुवें इश्यू हाडले पळय रिगार्डींग असेंब्ली म्हूण सांगलें, पूण 2027 or 2026 तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे इलेक्शन जातलें. तर कोणें तरी तुका हें केलां, सांगलां की अलायन्स जावचें म्हणून, ऑपोजिशन आहा पळय तेंचें युनायटेड अलायन्स म्हणजे आतां मेरेन काँग्रेसी बरोबर आसा, अलायन्स आसा न्ही म्हणजे तुमचें युनायटेड ऑपोजिशन सांगता तुका. युनायटेड ऑपोजिशनाचो कन्सेप्ट खूब लेवलाचेर खूब जाण ट्राय करतात. म्हाका तातूंत उलोवपाचें ना. म्हजें अलायन्स काँग्रेसी बरोबर आसा. पूण कोणें सांगलां, सजेशन दिलां की आमचें इलेक्शन मेरेन हांव ताचे बरोबर आसा. आतां फुडें बरी असेंब्ली जावची, पण ते आमकां अशें दीस येवचे न्ही बसून एक्टिविस्टां बरोबर बसून कितें बोवाळ मारपाक हे दीस येवचे न्ही. दीस अशें येवंक जाय की सोल्युशनां काडपाक बसचें पडटलें. तशें दीस येवचे म्हणून आमी ट्राय करतले. ओके. ते युनायटेडली करप हें गरजेचें. पावसकार बाब एकूच सांगता. आतां कितें आहा, सिरियस जे कोण आहा ते सिरियसली उलयतले. जे कोण सिरियस आहा ते उलयतले टायमाचेर आनी फुडें कितें तरी सिरियस जातली. जे कोण नॉन सिरियस आसतात, जे सडनली सगळें उलोवन मागीर लास्टाक प्रँक म्हणटात, तांचेर म्हाका पयलींच उलोवपाचें ना. तूं परतो केन्नाच क्वेश्चन घालना. सिरियस आहा जाल्यार सिरियसली लोक. So there's a possibility. If they are serious, but I don't know who is serious, how much they are serious. They're all in the realm of speculation, and speculation is for the share market. It's not for the. Shankar, as an activist doing